ماشاءاللہ جی بچڑیوں کا شوق کر لیں تلگنگ منڈی ماشاءاللہ جی ضرور بچڑیوں کا پارٹ ہے جی یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ خوبصورت ڈبے پرنٹ میں ساجی کی پیسے کر رہے ہو ایسے کی پیسے کیا حال ہے خیر کے چار بڑی نہیں چار ہے اپنی اچھا کی کو ڈیمانڈ کر رہے ہو ڈیمانڈ اس جوڑی نکال لیں 2,80,000 روپے 2,80,000 اس جوڑی دی اے چٹی نہیں جڑی 3 لاکھ روپے اچھا 3 لاکھ تے اے 260 260 یہ دنیا چوکی دنیا نمبر دو 0300 پورا جی جی 91 91 401 400 نام کیا لا داؤد نام ہے داؤد تلگنگ یا جی ماشاءاللہ چیک کر لو جی خوبصورت بچڑیاں کم ریٹ والی بھی آپ کو دکھائیں گے ساجی کتنے وزن جو سی جی وزن کتنے ہو سی چٹی تقریباً جس نے 3 نبے ہو 3.5 من یا جی چیک کر لیں ماشاءاللہ یہ بھی خوبصورت جوڑی یا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی یہ چیک کر یا جی عرفان بھائی کا مال آ گیا بچڑیاں ساجی ریٹ ہو جاتے جو پوری منڈی نہ ہوا اچھا جی دیکھو جی ان کی پیسے 260 260 دندی دندی اچھا تے علی 240 یہ دھنی ہاں ہاں ساریاں ساریاں 220 اچھا 220 2 ڈھائی اچھا ایسا 2 2 ڈھائی 260 260 دیکھو اوپر سرے دکھلی اس نے بھی 260 اچھا اس نے بھی 260 ہاں جی اچھا انہیں پانچ میں بس 7 دانے جی ماشاءاللہ چیک کر لیں جی عرفان بھائی کا مال آ گیا 5 جگہ دے چھوڑی اس میں پیار محبت ہو گیا اچھا 5 کتنے سیل ہو گئی ہیں یہ مختلف ہوئی ہیں پت بھی کی کوئی نا 180 2 180 2 اچھا اور جو خلی اس نے وزن کتنا ہو سی اس بھائی تقریباً 2.5 من ہو سی نہیں بات ہے 3 تو بات ہے اچھا 3 تو بات ہے نمبر دو نا 0301 0301 490 490 79 84 یہ جی عرفان بھائی کی مال آگے چیک کر لیں بچڑیاں تلگنگ منڈی اور پارٹ 3 اس کو پہلے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 10 ساڑھے 10 بجے اپلوڈ ہو جائے گی جی یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی یہ بچڑی چیک کر لیں منڈی کی خوبصورت بچڑی آپ نے سر اس میں پڑھاؤ کیا حال ہے جواب خیر والوں سے تو بھی ٹھیک ہے اللہ شکر اچھا اس نے کی ڈیمانڈ کر رہے ہو 4.5 لاکھ کر رہے ہیں 4.5 لاکھ دندو چھکی 6 دان تو والی وہ بھی چھکی وہ بھی سیکھی تو نکا وارڈ ہے اگلے سال والا نہیں آج ہوا اگلے سال ماشاءاللہ جی پوری منڈی کی خوبصورت بچڑی یعنی کی ڈیمانڈ آگی نے 4.5 لاکھ 4.5 لاکھ ڈیمانڈ ہے جی 6 دان میں وہ بھی 6 دان میں اس کی ڈیمانڈ ہے 3,70,000 ڈیمانڈ ہے جی بچڑی کا قد چیک کر لیں ہائٹ چیک کر لیں وزن کتنی ہوتی 5 ماہ نیڑے اس بعد 5 من سے اوپر ہوگی جی تھوڑا سا نمبر دو نا 7 0307 63 95 6395 311 311 صرف واٹس ایپ ہے جی ماشاءاللہ چیک کر لیں خوبصورت بچڑی تلگنگ منڈی ماشاءاللہ جی چیک کر لیں فل کرنٹڈ چیک کر لیں چیک کر لیں ماشاءاللہ یہ جی 3 بچڑیاں چیک کر لیں جی ڈیمانڈ پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا کوئی ڈیمانڈ ہے یہ چیک کر لیں جی لوکل بچڑیاں شاہ جی کی پیسے کر رہے ہو کی پیسے کر رہے ہو جی جوڑی میں 6 تیس نا 9 کہڑا علاقہ جی ددیال سے اچھا نمبر دو نا شاہ جی نمبر 34 54 81 700 363 جی چیک کر لیں ماشاءاللہ خوبصورت بچڑی ماشاءاللہ جی مال چیک کریں فیصل بھائی کا مال آ گیا جی خوبصورت بچڑیاں تلگنگ منڈی سائی کتنی دانے لاٹ آ گئی بسم اللہ دانے آئے نے 24 اچھا پیار محبت اور ریٹ دیونے یار محبت والے ریٹ انہوں سن بگاک منڈی پھر کے تے اللہ نے حکم بہت مڑ گوڑا منڈی پھرنے ضرورت ہی نہ پاؤ نہیں ضرورت پوسی گا کے حق ہے منڈی پھرے گاک سال تو بعد آنا اس نے کم ہے منڈی پھرنا 4 داندے اچھا اس نے کی ڈیمانڈ ہے جی اس بسم اللہ ڈیمانڈ نہیں ہے اچھا
ਕਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਫਾਈਨਲ ਫਾਈਨਲ 3 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ 30 4 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਸੀ ਵਜ਼ਨ 5.5 ਮਣ ਪੱਕੀ ਹੈ। 5.5 ਪੱਕੀ ਦੰਦੋ ਜੀ ਦੰਦੂ 4 ਚੌਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੰਦੂ ਦੁੰਦੀ ਦੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਪੈਸੇ 2,90,000 ਤੇ ਇਹ 3 ਨੰਬਰ 2 ਲੱਖ 15 2,15,000 ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਿ 2 ਲੱਖ 95 2,95,000 ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ 2 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੀ 2 ਵੀ 2 ਲੱਖ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਇਹ 3 ਜੀ 2 ਲੱਖ ਦਾ 240 240 ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਸੀ 3.5 ਮਣ 3.5 ਮਣ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ 3.5 ਮਣ ਹੋਈ ਇਸ ਨੂੰ 2.45 ਅੱਛਾ 245 ਅੱਛਾ ਇਸ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਜੀ इसने बिस्मिल्लाह 285 285 ਤੇ ਇਸ ਨੇ 215 215 285 285 ਇਹ ਦੰਦੂ ਕਿਤਨੀ दुंदी अच्छा धुंधी जी है जी माशाल्लाह चेक कर लें है इसने इसने बिस्मिल्लाह 265 265 जी धुंधी जी दुंदी ये वाली इसमें 295 295 जी ये जोड़ी इस जोड़ी ने बिस्मिल्लाह 6 लाख 3 6,30,000 डिमांड है जी चेक कर ले धुंधी है जी दुंदी है अच्छा नंबर अपना दो ना नंबर 034 0304 99049 93,049 जी है जी WhatsApp नंबर भी है व्हाट्सअप नंबर है जी मजीद आपको ये चेक कर लीजिए माल आपके सामने जी मुकम्मल रेट दे दिए जी माशाल्लाह आउट क्लास चीज़ें माशाल्लाह ये चेक कर लीजिए जवाब बछड़िए चेक कर लीजिए सात अपनी आने अच्छा क्यों डिमांड कर रहे हैं कितने दाने हैं 4 सारे ये अपनी आने अच्छा ये नेक से नेक ऊपर केड़े ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਨੇ ਵਛੀ ना आमिर और माल है ਸਮਝੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਆਮਿਰ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨੇ अच्छा चलो कर गए चलो बात बड़ा ना ये जी ये कितने नहीं हुई सौदा लगा पा सौदा लगा अच्छा उधर रेट दसे तो इधर दसे तो इधर दिखा दो बिरा वे आज दी थी केड़ा पता कोई नहीं माशाल्लाह जी बासित भाई कमाल आ गए चेक कर लें खूबसूरत बछड़ियाँ तलागाग मंडी माशाल्लाह जी खूबसूरत चीज़ है जी बस भाई सुनाओ माशाल्लाह जी ये जी आमिर भाई का माल आ गया चेक कर लें रेट वगैरह लेते हैं जी अच्छा आमिर भाई आप लोग को घट तो घट कितने रेट वाला माल है सिर्फ ये रहा तकरीबन 2 लाख तो कहीं के 4.5 लाख अच्छा 2 लाख तो गिर के 4.5 लाख तक जैसे दुनिया चौकियाँ जी दुंदी चौकी मिक्स दुनिया चौकी मिक्सर कितने दाने आपके घर में तकरीबन 12-13 हैं अच्छा 12-13 नंबर दो ना अपना 0300 0300 5281 971 है जी नंबर आपके साथ शेयर कर दिए मज़ीद आप रब्ता कर सकते हैं जी है जी माशाल्लाह माल चेक कर लें साइज कितने दाने में चिड़िया ने है जी कितने दाने दाने तो बस 12 दे लेकिन आधा लेते हैं नहीं भी अच्छा 20 दाने ऐसे घाट तो घाट की डिमांड को फाल करने पे प्यार मोहब्बत वाली प्यार मोहब्बत वाली 3 पे करना सारा तो थले अच्छा सारो थले ज़्यादा ज्यादा तो ज्यादा 5.5 5.5 बस उन्होंने कितनी वसन वजन 5 मण पक्की तोड़ के देने पे अच्छा देखो जी देखो भाई साहब जी चेक कर लें मज़ीद आपको नंबर इनका शेयर करते हैं आज काफ़ी तादाद में माल है साइज नंबर दिए ना जेडी पसंद 0311 0311 446 84 84 ये परी भी अपनियाँ अल्लाह ना माल है है जी चेक कर लें जी होम डिलीवरी भी सहूलत मौजूद है जी चेक कर लें ये तो दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी माल चाहिए तो मिल सकता है जी चेक कर लें ये चेक कर लें माल नहीं वो चेक कर लें माशाल्लाह जी कसीर तादाद में बछड़ियाँ आई हैं जी चेक कर लें तलागांग मंडी चेक कर लें